یہ تمہارے دین کے خلاف کچھ کو کہے تم برداشت کر سکو گے؟ یہ یاد رکھنا، اللہ نے سب کو پیدا کیا، کون کیا بنا، کس دھرم میں گیا، کس مذہب میں گیا، اس تک ہے، مگر کسی کے خلاف مت بولنا۔ دوسرا، قل واللہ احد، کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، وہ صرف اللہ اکیلا ہے۔ یہ ضروری ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ مولانا سے گزارش کروں گا جب یہ قرآن کریم آپ کے سامنے بیان کریں اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی بتائیں کہ آپ سمجھ سکیں، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، مگر عربی میں قرآن کریم نازل ہوا ہے اس ملک میں، اسے اس کا ترجمہ بیان کرنا ضروری ہے۔ میں نے امریکہ کے ایک ویڈیو کو دیکھا جس میں مولانا جو ہیں وہ جب جمعہ کا نماز ہوتی ہے تو خطبہ ہوتا ہے، پہلے حصے میں وہ کیا کرتے ہیں، پہلے حصے میں وہ قرآن کریم کی جو آیت ہوتی ہے ان کو بیان کرنا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ بتاتے ہیں انگریزی میں، جو وہاں کے لوگ بھی ہماری طرح عربی نہیں ہے، پھر دوسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ عربی میں بیان کرتا ہے۔ ان سے گزارش کروں ایسا کوشش کریں کہ قرآن کریم کا جو پہلا حصہ بیان کرتے ہیں اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ آپ کو بتائیں کہ آپ سمجھ سکیں کہ اللہ نے کیا آپ کے لیے بھیجا ہے، اس میں کیا ہے، کیا ہم نے کرنا ہے، کیا ہمارے عادات ہونے چاہیے۔ اگر ان درندوں نے قرآن کریم پڑھا ہوتا تو میں نہیں سمجھتا ہوں یہ وہ کانڈ کرتے، مگر وہ اللہ سے بہت دور ہے، وہ نام کے مسلمان ہیں، عمل کے مسلمان نہیں ہیں۔ عمل کے مسلمان بننے کی کوشش کرو، جنت حاصل نہیں کرو گے جب تک عمل تم میں نہیں ہوگی۔ ہم شراب بھی پیتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، دوائیاں وہ بھی بیچتے ہیں جو جن کا ڈرگس جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے بچے ان میں بھی ملوث ہیں، ہمارے لوگ بیچنے والے ہیں، ان کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے کو ختم کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کی طرف مہربانی توجہ دیجیے۔ جی بھی آدمی میں پھر جمعہ کو یہ جو ہے خطاب کرتا ہوں۔ بہت اچھا مولانا، مجھے بہت مرکزی جامعہ آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ نے یہ آیتیں پڑھی، اللہ کرے ہم لوگ عمل کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب آج آپ یہاں پہ عادل کے گھر آئے ہیں، کیا اس کو شہید کا درجہ ملنا چاہیے؟ کیوں نہیں ہے، یہ شہید درجہ کیوں چاہتے ہیں آپ؟ وہ شہید ہے جس نے اپنی زندگی کو داؤ پہ لگایا اور ان درندوں کے ڈرے نہیں ان کے بندوق سے۔ یہی ہے انسانیت، یہی ہے کشمیریت، یاد رکھیے گا۔ جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ ان کا مقابلہ کرنا ہے اور زور سے مقابلہ کرنا ہے، ہمت سے مقابلہ کرنا ہے۔ جب تک ہم کا مقابلہ نہیں کریں گے ہم کبھی خوشحال نہیں رہیں گے، کبھی آباد نہیں رہیں گے، کبھی آگے نہیں چل سکیں گے۔ اس کے لیے ہمیں ہمت کرنی ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو اللہ ایسے عادل دے جو ہماری عزت رکھ سکے، ہمارا نام ساری دنیا میں آگے بڑھا سکے۔ سر لوکل سپورٹ کے بارے میں آپ نے کہا کل، لوکل سپورٹ ملے گا، آپ گھبرائیے مت، سب سر بھارت پاکستان کو فائنل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کا میں نہیں کہہ سکتا، یہ فیصلہ ہمارے وزیر اعظم کریں گے۔ بلاول بھٹو نے جو بیان دیا ہے سر اس کو آپ کیسے؟ وہ بیان دیتے رہتے ہیں، ان کے بیان کو کیا ہے ان کا بیان؟ اگر ہم ان کے بیانوں پہ گئے تو پھر آگے نہیں چل سکتے۔ جہاں تک کہ جو ٹریٹی ہے انڈس واٹر ٹریٹی، ہم کب سے کہہ رہے ہیں اس انڈس ٹریٹی کی پھر سے دیکھنا پڑے گا۔ ہم خود اس سے مصیبت میں محروم ہوتے ہیں، ہمارے دریا ہم ہی محروم، ہم نہیں چاہتے ان کے پانی کو بند کریں، ہم کہتے ہیں مگر ہمارا بھی تو حق ہے۔ آج جموں میں آپ دیکھیے، اگر آپ جاتے ہیں وہاں سب سے بڑی کمی پانی کی ہے، اور ہم نے کوشش کی تھی کہ جناب سے پانی ان کے لیے لے جائیں، مگر
वर्ल्ड बैंक में नहीं हमें मदद की, क्योंकि कहा ये तो इंडस वाटर ट्रीटी में आता है। आज मौका है कि हम वहाँ से ये पानी जम्मू के लिए लाए। हम भी तो हकदार हैं इस पानी के, वही सिर्फ नहीं है, हमें हकदार। हम कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सकते, उनसे पूछना पड़ता है। आप बिजली से महरूम है या नहीं है बताइए। बहुत कम बिजली आपके पास है और इतने बड़े दरिया हैं जिस पे हम बिजली पैदा कर सकते हैं, हजारों मेगावाट हम पैदा कर सकते हैं। हम कभी महरूम नहीं रह सकते बिजली से, मगर नहीं बना सकते, वो नहीं देते इजाजत, मर हम जा रहे हैं। इसको करना है ठीक, इंशाल्लाह करेंगे ठीक। वॉर जैसे सिचुएशन बनी हुई है सर। अब आप मुझे वैसे सवाल पूछ रहे हैं जिनका मेरे पास जवाब है। ठीक है, पहले से ही जंग के खिलाफ है, पहले से ही आपका रोल रहा है सर। सर डॉक्टर साहब, आपका पहले से एक ये रोल रहा है तनख्वाह अपनी सर। पहली तनख्वाह जो है इनकी, जो तनख्वाह है वो बेसिक सैलरी इनको दे रहे हैं। बिस्मिल्लाह लेटे हो। सर आप पहले से ही सर आप पहले से वार के खिलाफ है, वार के खिलाफ। किया था जी जी मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का और जो MLA और भी दीगर मुलाजमत यहाँ हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, और इन लोगों का भी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने हमारे गम में शिरकत की और हमें जो दुख था उस दुख को थोड़ी हिम्मत दी, जिससे हमें भी आगे जीने का थोड़ा सहारा मिल गया। तो मैं इसका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह और आपको इससे सलामत सलाम रखे, पेश हमें करता हर हूं। वक्त आपके साथ। हर वक्त आपके साथ है, जितना हमसे सरकार से होगा। बेगम खुदा का बहुत शुक्र है, मैं जिंदगी में पहली दफा हाफत थार आया, पहली दफा। अफसोस ये है कि गम में आया, खुशी में नहीं आया। अल्लाह ने आपको बहुत खूबसूरती दी है यहाँ, मगर बहादुर भी दिया। इन जंगलों में एक बहादुर भी पैदा हुआ, इसका बेटा। इसने ये नहीं देखा कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, फिर मेरे बाप का क्या होगा, मेरी बेगम का, मेरे बच्चों का क्या होगा, मगर हिम्मत की। और हम कहा मैं इजाजत नहीं दूंगा आपको किसी को मारने की, और उसकी बंदूक को पकड़ा। हारा नहीं, उसने उस कुर्बानी से आप सबको जिंदा रखा, हम सबको जिंदा रखा, हमारी इज्जत रखी। उसकी कुर्बानी कभी जाया नहीं होगी, वो अब सुनहरी अल्फाजों में तारीख में लिखी जाएगी। वो हिस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होती, हिस्ट्री हर वक्त जिंदा रहती है। शहीद जो है ना, उसकी मौत जो होती है वो कभी ज़ाया नहीं होती, और अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए जन्नत के दरवाजे सीधा, उससे हिसाब नहीं पूछा जाता। मगर हम सब ने हिम्मत करनी है कि इस ख़ानदान को ज़िंदा रखें, इस ख़ानदान में ऐसा लगे कि कभी वो गया नहीं है, यही है, आपके साथ है। और यही मैं कहने आपसे आया हूँ यहाँ कि इंशाअल्लाह ये इलाका न सिर्फ अब उठेगा, मैं तो समझता हूँ कि बेहतरीन, पहलगाम तो अलग है, मगर ये इलाका भी सियाहत के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा होगा, और उससे आप लोग भी उठेंगे। मैं इनसे कह रहा था रास्ते में कि लोग पहलगाम की तरफ दौड़ते हैं, हमें अब यहाँ की तरफ भी लोगों को लाना चाहिए, इस खूबसूरत इलाके में लाना चाहिए। हिम्मत है इंशाअल्लाह। और मैंने इनसे कहा कि मैंने जाना है, मैं 90 से 2 साल कम हूँ, मगर अल्लाह ने मुझे अभी भी ज़िंदगी दी है। मैं देखना चाहता हूँ कि हम लोग तरक्की करें। इन चीज़ों से घबराइएगा नहीं। जिसने भी ये किया, जिन लोगों को जो इनके पीछे हैं, उन्हें इंसानियत का कत्ल किया है, इंसानियत का। और वो अल्लाह के सामने जहन्नम के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, वो जन्नत में जा ही नहीं सकते। मगर आपसे भी गुजारिश करूंगा
अल्लाह की तरफ मुड़िए, नमाज पढ़ा करें। हम नमाज नहीं पढ़ते, हम अल्लाह से बहुत दूर हैं। हम खाना खाते हैं और कभी बिस्मिल्लाह नहीं करते। एक पैगंबर थे जो अगर एक दाना भी खाते थे ना, एक दाना, उसमें भी अल्लाह का शुक्र करते। हम कहते जल्दी लीजिए लाओ खाओ, अल्हम्दुलिल्लाह करते ही नहीं है कि अल्लाह का शुक्र करें। अल्लाह आपको बरकतें देता है। मैंने देखा आपके यहाँ क्या बाग है, कहते हैं आपको अल्लाह ने इस खूबसूरत इलाके को बनाया है। अल्लाह का शुक्र करें और अल्लाह से मांगे, अल्लाह हमारी कौम में ऐसे बहादुर और भेज जो इस वतन को जिंदा रख सके, इसकी तारीख को जिंदा रखे। ये आज़ादी नहीं मिली आपको। हम लोग गुलाम थे, सदियों गुलाम थे। हम गुलाम रहे मुगलों के, हम गुलाम रहे सिखों के, हम गुलाम रहे काबुल के, अफगानों के। जो जुल्म उनने किया है मैं बयान नहीं कर सकता आपके साथ। मुगलों ने जो जुल्म किया, हर एक ने इस कौम पे जुल्म किया, मगर अल्लाह ने एक वक्त लाया जब आप आज़ाद हो गए। आज हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़े लिखे, पहाड़ों के ऊपर रहने वाले, बड़ी बड़ी तालीम पाई हुई, मगर बेकार है। उनकी बेकारी को दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। जब मैं वज़ीर आला आया था 96 में, जब हम उस तूफ़ान से निकले थे, जबकि गोलियां चलती थी, कोई यहाँ आ ही नहीं सकता था इस इलाके में। मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे कहने, इतनी ज़बरदस्त मिलिटेंसी थी यहाँ पे, डर लगता था। मगर अल्लाह का शुक्र है वो ज़माना ख़त्म हो गया। वो ज़माना अब वापस नहीं आएगा, ना आना चाहिए। हमें तरक्की करनी है।